Let's go. Okay na kayo, bye. Uy, party ka, Bax, ha? Wala ba nagbibigay sa inyo, ha? Shit kayo, ha? Oy, sino to? Pwede na to? Teka. Kala ko ba ako magda-dropper? Sa akin yung box. Ayan pala eh. Sige, nasa iyo na pala eh. Okay na yan. Okay na yan, Gerald. Kita ko na yan. Thank you. Pinatay ako. Matay ka. Tanggalin mo na lang yung notification, Gerald. PK kills. F7 ba yan? Tapak R tayo, guys. Tapak R. Dali, tapak. Papalagan tayo agad yan. Tapak R. Uy, party ko. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na kayo, ha. Macro. Macro, boss. 3, 2, 1. Tara, baba. Nasa mid, boy. Tara. Akyat. 1. Up. Tulog pa yan, oh. 2. Up. Akyat. Akyat, uy. Tulog pa yan. Yawa. Tangin na talaga. Yawa, akyat. Hindi gumalaw. O, sa pa. Tulala na yung kalaban, boss. Hindi nyo pa napatay. Tapak mid tayo. Tapak lang, ha. Tapak. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palag. Palinis po, palinis. Sige, palinis pa. Kaliwa, boss. Makapal yung balbal sa kaliwa, oh. Boss tayo. O, reset tayo, boss. R tayo. Pasok R. Arpo. R muna. Okay, malinis eh. Kaya R, yung mga nagwa-1 by, salin nyo muna yung mga nagwa-1. Pasok R1 kayo, boss. Yung mga sumasali ng party. Pasok R1 tapos luwag kayo. Sa maluwag kayo mag-1. Okay na ba? Nasali na? Sa luwag, boss. Para makita kayo ng mga may slot. Ben, sali mo. Nasa R kami, Ben. Ay, pota. Tara, MH. 3, 2, 1. Tara, baba. O, macro. Pakabuli natin. Macro, boss. Pa-laser. Kailan natin bumaba. Macro, boy. Macro lang. Ang layo nyo naman sa macro, boss. Huwag nyo silipin, ha. Hintayin nyo lang bumaba, boy. Tulak. Wag na. Tara, laser. Tagal ng Phoenix, boy. Macro, harap portal, harapan up. Entrance sa mid. Macro, lapit pa konti. 3, 2, 1, tara, tulak. Tulak na. Ready, 1. Up. Dali. 2, up. Tulak nyo. Akyat. Akyatin nyo, boss. Ubus yan. Palinis po. Lower mid. O, paar tayo. Arpo. R1. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1. Likod nyo. Sige, pasok R1, bossing. Palinis, ha. Puta, minimrod dyan. Sige, ubusin nyo muna, boss. R1. R1 po patay. Okay, R1, bossing. R1 pa. Okay na? MH na, boss. 3, 2, 1. Tarbaba, bossing. O, baba na. Sa lubong. Walang atras. Ayun na naman si atras. Tulog niyo, boss. Wow. Kasi kayo ma-atras, boss. Sa lubungan, ina-atras nyo pa. Okay, kainan nyo naman talaga, boss. Tapak R. May trauma na sila sa MP Gift. Ang yan. Hindi trauma yan eh. Kabubuhan yan, boss. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6. O, R2. Kalate. Galaw, boss. Hindi sabay-sabay yan eh. Okay, sana kami magto-tornado. Kaso wala eh. O, ready. Kanan muna, ha. Pahold ng kaliwa kung marunong. Wag. Ready, ha. Sundutan lang, ha. Sige, sundutan lang kung gusto nyo. Okay, abang. Ang lalim ng ibo. Sundutan lang, boy. Ayun, oh.
Ayun na, tulak. Sagdan muna. Pabaks na, pabaks. Pasok na box. Ubos yan ha, paubos. Paubos na. Sagdan pa, meron ha. Meron pa sagdan pumipita sa. Pasok arpa tayo, boss. Kalate ulit. Balik pwesto, kalate, boss. Balik pwesto, kalate. Okay, pasok lang ha. Pasok lang pwesto, kalate. Okay, pasok kalate, boy. Kalate pa. Sundutan ulit ha. Ayun na, ready ha. Tutulak yan, boy. Ready. Walang atras. Ayun na, go. Tulak. Lalabas na lang oh. Tulak na, boss. Ayun na naman. Okay, palag na lang, boss. Palag na lang. Pag nakita niyo lumabas, boss, alam niyo na yun. Tutulak na yun eh. Unahan niyo na. Kasi pag pinauna niyo, hindi kayo tutulak eh. Tapak R. O, 3, 2, 1, tara pasok. Image ulit ha. 8, 7, 6, 5, kaliwat kanan, 4, 3, kaliwat kanan, 2, 1, up, 2, up, 3, up, sa gitna boss, ubos yan na, sa gitna sila oh, pesto kayo, Phoenix pa po, kaya pa pumalag, o, reset tayo boss, palag na lang boy ha, reset tayo, tapak R, mid na lang, mid po, pasok mid na lang boss, pasok mid boss, mid. Give ups. Okay na, 3, 2, atra, lower R. Lower R1. Lower R1, boss. Lower R. Flashing ba? Wag. Oh, laser. 3, 2, atra, laser. L1. 5. 4. Hindi ko alam kung hitable ha. 3. 2, pwede na ata boy, iba. Pwede na iba. Hindi sabay-sabay yan. Pasok nyo boss. Hindi nyo pinasi yung sagdan, boss. Okay, palinis sa box, oh. Lala. Tuturuan kayo sa pag-akit. Sige, palag pa, boy. Hagdan, oh. Laban na lang, ha. Walang papasok, ha. Walang papasok. Oh, R tayo, boss. R. Pasok na R1. Pasok R1. Pasok R. Okay, papamid pa lang yung Phoenix. Image na. Wait lang ha. Oh, macro. 3, 2, 1. Targalaw. Lower lang boss. Lower lang. 3, 2, atra laser. Go. Patayin nyo na yan, boy. Laser lang ha. Maunahan pa kayo. Oh, balik. Likod. Tingin. Ayun na oh. Ayun na ha. Pesto ha. Kaliwat kanan ha. Putang yun. Hindi bababa yung Phoenix ha. Naantay ng Phoenix yung klase. Tara, Arto tayo, boy. L2. Ayun o. Bababa ha. Pesto ha. Sundutan lang ha. Ready ha. Bababa yan. Ready kayo. Ayun na. Go. Tulak. Patulak, boy. Patulak. Akit lahat. Dali, may Phoenix pa. Akit. Akit kayo, boss. Akit kayo. Huwag kayo dyan sagdan. Akit. Ready, Phoenix. R2 na. Ayan o. Go na. Laban na lang. Makita iba. Okay, reset tayo. Mid. Pasok mid. Patulak kasi, boss. Skill patulak. Okay, mage. 3, 2, 1. Tara, laser. Laser. Lala naman ng iba. Walang image. Lower L2, dali. Lower lang ha. Nakit na. Clashing. Sagad nyo hanggang L1 ha. Sagad nyo hanggang L1, boss. Balik nga L2. Boss. May Nimrod sa likod. Go na. Nagpapaiwan kasi itong mga to eh. Dinuduwil yung mga natitira eh. O, L1, kalate. Pasok L1 patay, boss. Macro. Pasok L1 patay. Tapos gapang po kalate. Ready ha?
Okay, gapang. Wala nang atras dyan, boss, ha? Galing na paliko yan. Oh, ready. Oh, ready, ha? Ready. Ayun na, go na. Tulak na, boss, tulak. Hagdan, abang. Hagdan. Sagdan kayo, boss. Sagdan, tulak pa, box. Oh, hindi nakapwesto. Dami kumanan. Tapa, tali niya to, ano, boy? Oh, tapak mid. Pasok mid. Dali. Magka-clash sila ng L1. Pasok mid. Pasok kayo. Pasok. Sige, image na. 3, 2, 1. Tara baba. Lower L. Lower lang, ha. Nagkalati na yung Phoenix. Okay, papa-laser tayo, ha. Wait lang. O, 3, 2, 1. Tara laser. Laser, boy. L2. Sige, tutulak na yan. Napitan pa kayo, boy. Laser, low plat, boy. Low plat. Naku, ang dami lumandi. Low plat! Nasa laser yung MP. Hindi na, paiwan kasi kayo eh. O, 3, 2, tara, baba. Pa L2 na, boy. Go na. Go na, pa L2. Tulak L2. Pasok L2, box. Patayin niyo na sa labas, boss. Sa labas. Anak ng titing talaga. Si Risky Boy, sa box, oh. Wala? O, reset tayo. Bagal mag-react. Okay, reset. R tayo, boss. R. Pasok R. Pasok R. Okay na, image na, boss. 3, 2, 1. Para tayo. Uy, walang image. L1. Lower mid. Ayun, oh. Go na. Tulak. Palinis, ha. Meron sa mid entrance, ha. Meron, ha. Kalat nyo. Kung saan sa kayo tumutulak, oh. Iba yung decision nyo, gago. Kaya hindi tayo makakalinis, eh. Sige, laban nyo na lang. O, tapak R. R tayo. Pasok R. Kalat nyo, may kanya-kanya kayong tulak, eh. Ayaw nyo sumunod sa command, boy. Tapak R, ha. Pasok R. Image na kayo, boy. Image na kayo, ha. Image. Pamid. 3, 2, 1. Targo, pamid. Lower lang. Lower lang, ha. Lower mid. Abang lang, ha. Okay. Sundot kayo, ha. O, tulak laser, ha. 3, 2, tara laser. Laser, boy. Dali nyo. Ayun, o. Tangina, nabawasan pa kayo, boy. Lalalaan nyo. Macro, pesto. Tutulak MP. Ayun na, Phoenix, ha. O, 3, 2, tara, go. Pesto. Kaliwat kanan, boy. Pesto, laser. Ayun ang clashing sila, oh. Tulak na, lower mid, boy. Lower L pa, oh. Oh, lower mid lang, ha. Lower mid. Oh, par. Pasok R pa tayo, boss. Pasok R. Nimrod to, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patayin nyo na, boy. Pwede na. Arpo. Okay na? Okay, image, boss. 3, 2, 1. Tara, baba. Oh, kalma, boss. Pa-laser. 3, 2, 1. Tara, go. Lower L2. Oh, kalma. Low plat, boy. Low plat. Mapepetang kayo niyan. Ayun na, go na. Uy, galaw. Napachok pa kayo sa agdan. Sige, laban niya, boy. Laban niya. Ayan pa, Phoenix, oh. Sige, laban pa. O, tapak L. Tapak lang. Wag. Mid. Mid po, pasok. Pasok mid. Tangin ng Phoenix. Puro linis ang alam. Sige, palag pa, boy. Tara. L.
Wala pa ba to isa natin? MH nga. 3, 2, 1. Tara baba boy. Lower L. Baba Phoenix boy. Wala. O, balik. Laser. 3, 2, 1. Tara go. Hanapin natin Phoenix boy. Ito na. Guna. Tulak na boss. Tulak na. Tulak na lower L2. MP pa. Lower L2. Uy. Ilaban na lang yun boy. Tapak. R tayo boy. Pasok R. Antay tayo ng Phoenix eh. Iwas yan. Okay, pasok R boy. Dali. Ay puta, nagpa-L. Sayang. Kala ko magpapamid. Okay na. MH boss. 3, 2, 1. Tara lower mid. Wait lang ha. Tignan nyo. Baka meron sa laser. Tara lower mid. Lower L. Lower L dali. Magsusundutan no. Sundutin na ha. 3, 2, 1. Tara go na. Tulak na. Box muna boy. Box muna. Pasok. Uy. Ina talaga. Dami sa agdan. Okay, laban na lang dyan, boss. Yan na lang. Patulak, boss. Hindi yung ano. R nga tayo, boss. R. Tama, yun na. Sila una nagsuntukan. Tayo pa una na ubo sa Phoenix, boss. Talaan nyo naman. R po. MH 3, 2, 1. Tara baba boy. Clashing na sila L1 oh. Tapos wala pa akong BA. Ayun oh, linisin nyo na to. Okay, akit na boy. Oh, kalma. Sundutan lang yun. Oh, ready. 3, 2, 1. Tara go. Go na. Linis na lang yan oh. Pasok nyo kasi sa box, boss. Tanginang yan, oh. Nakatatlong skill na kami, boss. Tangina, hindi pa rin kayo nakakatulak. Ang lalaan nyo naman. Lagi, walang pihit yan. Makabatay kayo yan. Tangina. Puro FS ba yung member mo, boy? Walang umi-skill eh. Pasa mo nga PL sa akin, ano, Zu, pasa mo sa PL sa akin. Okay na. Tara, tapakar. Pasok R. Wow. Po, sama-sama naman sa tulak. Hindi parang ginagawa nyo kaming vanguard. Puking ina nyo lahat. 3, 2, 1, tara baba. Nyo ng vanguard yung ibang karakter, ah. Okay, flashing na yung boss. Baka naman. Akit na. Hanggang L2, isagan nyo. Ayun o, box o. L2 muna. Ready, 3. Abangan nyo mag-flashing. 2, 1. Go na, box. Uy, box. L1. Flashing na L1, boss. Ay, putang ina. Inuuna yung blind spot. Okay. Palag pa, boss. Yan, sama-sama kayo sa blind spot. Tapak. Tapak lang mid. L. Tapak L. Dali. Si Togo daw sa ligil do. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up. Palag pa, boss. Poking ina. So, Jordan Foil. Palag trapper. Palag pa, boss. Palinis nga kung kaya. Inang mga PC yan. Kaya, boy. Okay, palinis pa. Sa box, sa labas, boss. Sa labas. Pota, Daisy na naman. Itogo pa sa Alidog Guild, boss. Ubus kayo dyan, panalo kayo. Panalo sila, boy. Sinong sila? Kalaban. Mid tayo, boss. Mid. Ano tayo mananalo? Yung pang-pip wave yung mga player natin. So free. Mid tayo. Win. Panalo yung mga tumakbo. Pasok mid, boss. Di wala. 3, 2, 1. Tara ko na. L1. Crashing na, boy. Abal na tayo.
Tayo yung huling papasok, pero tayo una mauubos. Ganun dapat. Okay. Takbo kayo, boy. Gago. Oh, kalate. Zombie na yan. Yung lalapit na lang, ano yun nyo? Talubungin nyo. Oo, putang ino, hitable na yung iba. Ready lang, boy. Wala nang atras yan na, boss. Meron daw. 3, 2, 1, tulak, 1 up. Okay, una. Okay, laban na lang, boss. Tangina si Bray, oh. Bray, ikaw, alam mo ba ikaw pinakauling na member na nandyan? Ordi pa yan, ha? King inang yan. Nagpapa-MMR ko, wala kang city. Wawa sa'yo, ha? Araw-araw po na. Boy. Araw-araw po na sa'yo, ha? Tara, mid. Jorot, NPC mo na kay plus 8 mo. Nasa uli yan, eh. Oh, pasok na L1 na. Sagad nyo na L1, boy. Clashing. Okay nga ng plus 8 set yan. Nasa uli yan. Angat nyo na, boy. Angat na. Tayo huli nasa clash. Tayo na mauubos. Dapat. Likod. Galing L2. Oh, kalate. Pansinin nyo na lang yung lalapit. Bray, doon ka ulit sa likod. Ina ka. Baka mamatay ka. Nakakaya sa'yo eh. May bar yung pangalaw eh. Oh, ready? Magka-clash yan, boy. Abang. Ayun na, go na. Go na, boy. Napitan pa kayo. Yun lang. Sobrang likod nyo. Ang yan. Reset tayo. Wow. One slot daw. 1 to. Togo, boy. Sa may slot. Okay na, tapak mid. Mid tayo, boss. Mid, pasok. Yan natin sila mag-unli po. Tangina, hindi tayo nakakalinis eh. Paano tayo makipag-unlihan? Tayo ulit papasok, tayo ubos. 3, 2, 1. Tara, lower mid. Ay, lower L. Lower L lang ah. Lower lang. Oh, laser tayo. 3, 2, 1. Tara, laser boy. Dali. Dalihan nyo. L2. Low plat boy. Oh, yan na. Go na. Harap na. Yung Phoenix na. Phoenix boy. Phoenix. Ubus din kayo dyan. Huwag naman sana, no? Oh, abang pa. MP pa. Bawas lang. Kahit isa. Wala ba kahit isa? Wala talaga. Hello, guys. Kahit isa. Ah, tapak mid. Pasok mid, boy. Dali. Tutulak agad ang Phoenix yun. Yung Phoenix to. Kahit na CPR. MH boy. Lower mid lang boy. Lower mid lang. Lower mid lang. Abang yung Phoenix oh. Tutulak agad natin pag bumaba. 3, 2, 1, tara lower L. Go na. Bumaba! Ubusin nyo o kayo ubos. O, tayo ubos. Tang-inang yan. Kumanang pa kasi eh. Tinginan nyo naman boy. Salo mo nga na kumakaanang pa kayo. Ano ba yun? Ang lala. Tang-inang yan. Sasalubungin nyo na lang kumakaanang pa kayo. Mid, pasok. Pasok mid, boss. Yun, napatay ko sila sa labas, Gip. Nabasag yung harap ng tren yan eh. Ay, kumanap pa kayo. MH. 3, 2, 1. O, ayan o, Nimrod. Bawas pa kayo dyan, pusta o. Yun! 3 to trial. Lower L. Ayun na, go na. Ayun na naman, bumuka na naman. Okay ng ina. Yay! Tang-ina talaga. Okay, ina, para kayong ano ah. Para kayong do ah. Bumubuka bigla ah. Tapak L, boss. Para kayong minasa dun ah. Tapak L. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, kalate, boss. Galaw kayo kalate. Hindi nyo titirahin yung mga hitable dyan eh.
O, ayan o. Harap, harap. Harap, harap. Ayun na, tulak na, tulak boss, tulak. Ay, putak. Swerte yung makakuha nun ah. Ayun na po. Reset. Tapak L. Inang yan. Bawal ba sa kalaban yung BA nyo, boss? Ba? Ayaw i-PA yung mga po-front eh. Alam naman yan eh. Yung EPS nila sumusubsub, yung EPS natin nananakbo eh, no? Tapak lang ha, tapak lang. Paunahin natin yung MP. Tapakan dito. Ready. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6. Kaliwat kanan. 5, 4, 3. Galaw. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, boss. Palag. Phoenix pa. Phoenix. Bawasan nyo. Kahit 3. Kahit 3 na lang, oh. Wala ba? Lalabas na SG dyan? O, wala lumabas na SG, boy. Ayun. Si Ikari po. Inang yan. Ay, reset. Tapak L. Si Ikari pa uling tumusok, ah. Tapak L, boy. Dito tayo. Tubusan tayo ng City. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, palag pa, boss. Palag pa, Phoenix po. Puting ina mo, huwag ka dito. Okay, palag pa. Takin na, sinakala ko nun, mid tayo, boss. Masyado nasasarapan yung Phoenix maglinis. Mid. Pasok na. Tangina, pag tayo huling pumapasok, boss, na gano'n, tayo yung nauubos eh. Ayaw kasi nila Pansin nyo ba, pag MP huling pumapasok, sila naglilinis. Pag Phoenix, sila na huli natitira. Tara baba, lower L. Pag tayo pa ubos. O, 3, 2, tulak na, pa L2, dali! Tulak na, tulak. Flashing yan, tulak agad. Puta, ewan ko na lang baka tayo pa rin ubos, boss. Box agad, pasakal nga ng box, boss. Okay, ayun pa, L2 hagdan. Ayun Nimrods. Okay, L2, yun. For the first time. L lang, wait, nakaumpala ako, gago. L2 lang Pasok L2, L1, pasok L1, kalate nga, boy. Dali, papasok pa lang MP, kalate. 7, 6, 5, dito lang. 4, 3, 2, wala ba ang mga namatay? Wala, namatay L2 tayo, boy. 3, 2, try L2. L2 muna, dali. Baitin dyan, 3, 2, 1, balik. Balik nila, Balik. Tulak na. Hello? Ayun, yun. Si Prevail. Nadali mo. Huling lumabas. Ayun po, mga archeries. Reset. Tapak L. Kakalas kasi ito. Boss, yung BA nyo pwede sa kalaban yan, baka di nyo alam, pinapaalala ko lang. Pasok. 8, 7, 6, 5, kaliwat kanan, 4, 3, dingding, 2, 1, up, pwede na iba, boy, 2, up, di sabay-sabay yan, pero pwede na iba dyan, boy, abangan nyo yung Phoenix sa mga gusto. Pala 80 ka. Okay, palag pa, di kaya? Okay, palag pa. Reset tayo. Tapak mid. Pasok mid, boy. Mid na lang. Lumbay talaga pag ganito. Turuan sa pag-akyat. Ay, Dep, tanggalin mo na nga yung MMR. Poking inam to. MH. 3, 2, 1. Tara baba. Dapat to top kills na lang eh. Wag. Laser tayo, boy. 3, 2, tara laser. Dali, gagalaw pa lang yung Phoenix na yan. L2. Pinakamalakas mo front, boy. Sundutan, boy. Landin natin to. Patigasan ng ulo. Inakit ko na, Sige. Likod nyo MP, boy. Likod nyo. Nakapesto pa kayo dyan sa hagdan. Sige, palag nyo pa sa buhay. Reset. Okay,
Patigasan ng ulo, no? O, tapak mid. Mid ulit, boy. Pasok. Pasok mid. Para yung mga nakatakbo dun. Makapag, secure ng negative 10. Yung MD na yun, ang baka matahan yun. MH. O, 3, 2, 1. Baba. O, wag. 7. 6. Balik. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. Okay, ina nyo. Chop suey. Sige, palag pa, boy. MP. Okay nga na. Nakita ko na yung iba. Naglabasan ng pagbakit. Nabakasan agad eh. Ready. Okay na. Sige, labas tayo. Puting ina. Dato tinatanggal na ng portal palabas eh. Pag nakapasok, bawal na lumabas eh, no? Gago, pag natira ka mag-isa dyan, di ka na makakalabas. Tara mid. Dito tara pasok mid. Tag-ina. Bago Eight. survival yung dip eh. 7, 6, 5, 4, galaw 3, 2, 1, up 2, up 3. Putang. Ayun na to. Okay, palag pa boss. Palag pa, Phoenix pa oh. Ayun na, tantananan. Finish lang yung portal ng pota. Sige, laban pa buhay. Wala na papasok ah. Wala na papasok. Paling. Buwasan. O, tapak mid. Dali, papasok FP. O, 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, pahagal ng MP. Portal nga boy. Hindi ko na bilangan yan ha. 2, 1, pwede na tayo iba. Pwede na, Hindi ko na bilangan yung iba boy eh. Hindi sabay-sabay yung MP pumasok kasi. Yan palag pa boy. Reset. R nga tayo boss. R. Pasok R. Kanya-kanyang takbuhan eh. Isang skill takbo. Pasok R. Ready 1, 4, time. Okay na? 3, 2, 1. Tara, lower R lang ha. Lower R lang muna, boss. Lower R lang. Tayo natin bumaba. Ayaw. O, pa-laser. 3, 2, 1. Tara, go, laser. Dali, tutulak yan, boy. Ayun na, Phoenix na. Tulak! Ayun na naman, naging goma na naman ang ilan sa mga kasamahan. Ang inang yan. Ay! Ano ba? L boss, L. Pasok L. Tainang yan, goma. L po. Pasok ka. Ayan, papalaga na kayo ng Phoenix. Okay na? MH. Okay na. Salubong! Uy! Babayin nyo na, boy. Babayin nyo na. Balik. Phoenix pa. Abang yung nasa taas, boss. Uy! Ay, ubos tayo. Oh, yan na. Laban nyo na yan. Laban nyo na lang. Reset tayo. Tapak mid. Mid tayo, boss. Mid. Pasok na. Teka, Lindol. Lindol, boy. Nakata niyo yung PC niyo, boy. Huwag yung buhay niyo. MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid lang ha. Lower mid. Ayun na to. Akit na. Akit na. Box po. Pasakan nga ng box, boss. Puta, ina. Box po. Box. Okay, box. O, labas na ng box. O, kalate. Pasok L patay, boss. Nakaubos din. Pasok L, boss. Dali, tutulak tayo na ito. Pasok kayo. Ayun, pumasok. O, abang o, boy, o. Puta, yun lang. Naabangan tayo sa likod. Macro. Abang tayo ng flashing. Ayun, o. 3, 2, 1, tara, go. Suntukan na yan, boy. Sali na. Ito, blind spot po yun. Nahawakan yung blind spot, oh. Uy. Okay, pasok na box. Kaya ba limasin? Kung ayaw. Hindi kaya.
Oh, mid tayo, boss. Boost na, gaga. Boss ba? Boost to. Oh, L. Pasok L. Pumasok na yung MP ah. L. Kalate. Fairy tail daw sa ligid. Kalate, boy. Abangan niyo tulak, ha? Sige. Ayun na, MP, boy. Uy, pansinin niyo. Puta, tinornado na kayo. Wala kayong pake. Sige, palagyan niyo na lang, boy. Risky sa Ito L2. pay box eh. Isa tayo, ha? Okay, laban na lang to, boy. Yung Xiaomi daw na DC, kaninong party. Mid tayo, boss. Mid. Pasok mid. Pasok mid yung fairy tail, oh. May party ba yan? Mid po. Xiaomi base na ano. Okay, wala namang kalaban sa mid. Ayun lang. Okay, napitan yung CS. Pagtulak na yung MP ko. 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower L. Ayun na, tumulak na, boy. L2 na. Ito, wag. 3, 2, tara, box. One up. Go na. Tulak na, box, boy. Hindi na kayo, men. Oh, ready, Phoenix. Galing L2. Ayun na, go. Na. Salubong. Salubungin yung gumagapang yan, oh. Sakin, oh. Oh, reset tayo, boss. Mid ulit, boss. Sayang tornado lagi. Dati pag na-tornado mo, pwede mo na iwan eh. Ngayon, wala eh. Buhay pa eh, no? Ano, para minamasahe nyo lang yung kalaban eh. Mid po! Uy, ano na? Pasok! Boss Kip, sali daw si 40k PC. Asan? Saan yun? Sige. Oh, kung kinakasik eh. Tanggalin mo muna yung dildo. Oh, lower L. 3, 2, 1, tara go. Lower L. Ayun na, tulak! Tangina, tingnan mo, kakaanan pa yan. Papalaser pa yan. Ano ba yung sakit niyo, boss? Parang iniiwasan niyo yung kalaban. Gusto pala sila to. Nasa lower L yung kalaban. Ano ba tingin niyo sa kalaban, bot? Steady? Para hindi kayo makita kung gumigilid. Tanginang yan. Mid, 3 to 1, pasok. Ang lala ng mindset nyo. 8, 7, 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1. Up, 2, up, 2. Okay, palag pa, boss. Palag pa. Phoenix pa, ready. Sa gusto. Sige pa. Kaya pa ba? Revive na yung mga revive, ba? O, tapak mid. Tayo natin yung MP. Papasok ata. Tapak lang aso. Isabay, boy. Kakapatay lang na iba. Teka lang. L tayo, boy. Hindi Oh, pumasok. yung L tayo, L. Lumabas yung ping. Pasok L. L tayo, boss. Ang gusto yung Phoenix. Akala Basta kay Phoenix eh, lalabas talaga yun. Basta mid eh, no? Lumalabas sila eh. L2 boy, 3-2 atra L2. Tawid agad tayo R2. R2. Tinakbuhan ako. Ay, wag dito boy. Abangan nyo, baka pumesto ng laser tong Phoenix boy. Tulak nyo agad yung laser Abang lang wait lang. Silipin ko lang L2. Ayun na. O 3-2 atra ko na L1. Ayun, lower mid flashing Lower mid. Lower mid, linis pa. Lower mid lang May pula pa, boss. Sa likod pa. Nimrods. Nakaubos din kami. Nimrods. Palinis pa, yung kid boy. Kumukombo. Lower mid lang. Lower mid Lakas ko. natin, boy. Lakas natin dun, Pangatlo na yun, boy. Oh, R. Wag. Lower mid. 8, 7, akyat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Palinis na mabilis boss. Tapos tingin sa hagdan. Ready, MP. Puta, naubos po tayo doon. Ready, 1. Up, 2. Up. Wala na kasama. Okay, tina mo. Dali ng swords. Reset tayo.
L. Pasok L, pasok L. L tayo, boy. Pasok L tayo. Prestuhan tayo. Puta, pagtulakan, saka biglaan, di na sa pakiiba eh. Okay, MH. Laban City. Huwag mo na hintayin yung mga late. Tanga, yun. 3, 2, 1, tara baba. Lower L lang ha, lower L lang muna, boy. Pababay natin. Oh, ready. Pa-laser. Pa-laser, boy. 3, 2, 1, tara go. Oh, go. Mid. Kaway, nagaway. Awatin. Awatin o tayo pa mamamatay, boss. Tayo pa mamamatay, boss. Legit ba? Legit? Ubusin yan. Legit Ubusin pa? yan, boy. Ubusin nyo, ubusin tayo. Pumili kayo. Ubusin natin. Yan. Gusto ko rin yun eh. Baka kasi ayaw nila eh. Oh, baba. Lower mid, boy. Lower mid agad. Dali. Lower mid. Matapang na sila, boy. Lower mid, boy. Ayun o, Nimrods. 2. Nice one. Ready. Phoenix sa 3 to tracket. 5, 4, 3, 2, Double na. 1. Pwede na, boy. Pwede na. Gago, hindi ko na pansin. Okay, palag pa, boy. Palag pa. My bad. Palag pa, boy. Palag pa. Wala na? O, reset. Tapak mid. Try. Tapak nga. Tingnan natin kung may tapang na. 3, 2, 1. Tara, pasok. Nawoto. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw. 2, 1. Up. 2. Up. Uy, sapak. Baka gusto nyo sa mapak. 8, 7, 6. Phoenix to ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na Phoenix, boy. Tangin ang lambot ng Phoenix. Okay, palag pa, boy. Okay, palag pa, boy. Palag pa. Tatakbuhan na sila, boy. Pasok nga, boy. Pasok, boy. Paali. Sige, palagan nyo. Ubusan ng Anong ubusin? Sige. Palag nyo, boss. Saan ang tinga? Ayun. Wala na nakakapapatay SG ah. Meron pa ba? Meron pa. Nakakapatay pa SG. Hanggat nakakapatay SG. Baksok party ko ah. Pagka-drop ko, patay na ako. Ubus pa, boss. Pasok lang. Huwag kayo mahiya dyan sa portal. Pasok niyo, boss. Bray, huwag ka mahiya, Bray. Pasok ba yung boss? Legit. Ubos. Dalawa yan ha. Nag-a-unli yan, boy. Ang sarap naman yan. Ubos pa? Ay, may mga kayo. Oo. MMR na yan, oh. Ayaw nyo ba? Sige, palag pa, boss. Palag pa. Okay, palag pa, boss. Ubos, oh. Simot. Sa bilog, boy. Sa bilog meron. Ayun na, bumuka na sila, boy. Okay, mahal na mahal yung portal. Sige, palagan nyo, boy. Palag pa. Pasok, boss. Pasok. 13G, pasok mo. Walang bayad. Sige, palag pa, boy. Palag pa. Ayaw nyo? Wala na? O, reset tayo, boy. Reset na. Wala na papasok, boy. Wala na napapatay SG. Reset na. L tayo, boss. L. Pasok, L. Kaya yun sila dyan. Habol tayo doon. Okay na? MH. 3, 2, 1. Tara, go na. L, mid. Akit na, mid. Akit na. Sali. Linis o tayo lilinis? Tayo linis. Mamili. Ayaw nyo mamili. Nakapiyo ang puta Dex, pao. Ano yun? Gago, bawal ba? Lower mid, boy. Takina. Lower mid. Dali, lower mid. 8, 7, 6. Sakit ulit. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na yung iba ha. 2. Up. Gago yung mga bumuka yung pwede na. Palag pa, boss. Palag pa. Puta, wala na. Isang guwit lang ah. O, tapak mid, boss. Dali, ubos pa sa lo.
Tapak mid. Tapak pa. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palag pa, boss. Paubos na, boss. Paubos na, boss. Paubos ba? Paubos. Tayo ba ubusin? Tayo uubos. Trade ko sa Tinino. Buying gold ka eh. Ninong risky po yun. Sa kanyo. Palag pa, boy. Okay, galawan nyo. Si Risky Boy, oh. Si Risky Boy. Oh, Risky Boy. Okay, Nimrods pa, oh. Nimrods pa, boy. Yun. Cancel ako. Palag pa, boss. Palag pa, palag pa, palag pa. Pasok lang, pasok lang, pasok lang. Pasok, boss. Pasok. Pasok, pasok. Pasok, oh. Ubos, ubos, oh. Ubos, ubos. Boy. Ubos, ubos yan, boy. Palag pa, palag pa, palag pa. Mid. Palag pa, boss. Boss, palag pa. Palag pa, palag pa, palag pa, palag pa. Wala na? O, reset tayo kung wala na. O, labas. Reset na. L tayo, L. Pasok L. Pasok L. L na kami, boss, ha? L na kami, boss. L. Okay na? MH, 3, 2, 1, tara, go! Mid na sila, boy. Kaka-clash lang yan. Okay, linis. Dali, palabas na yung Phoenix niyan. Ayun, oh. Uy! Okay, palag pa, boss. Palag pa. Putang ina, nag-combo tas SP. Gago yun, ah. Okay, linis. Linis pa. Oh, lower mid, boy. Lower R, boy. Lower R. R1 pa, patay. R1 patay, boy. R1 patay, puta, nag-miss. R1 patay, boss. R1 patay. Pasok R1 patay. Pasok R1. Ina mo, nag-miss. Salam. Oh, MH, boy. 3, 2, 1, tara, mid. Habol na, boy. Habol na. Gutom tayo, eh. Dali. Ito na naman mga siga, boy. Akyat! Oh, ba't tayo mo? Baboy! Umakit na kayo, eh. Ay. Okay, palag, boss. Palag pa. Aray ko. Okay, yung archer mo yun. May archer, oh. Palag pa. Ubus yan, boss. Pasok mid, ha. Pasok mid. Oh, lower mid. Dali. Lower. Hintayin natin magsapangan. Ready. Baba, Phoenix mo, ya. Ready. 3 seconds. 3, 2, 1. Akit na, boss. Akit na. Sali na. Sakto yan. Aray ko. Kaya ba limasin? Yung Risky Boy, oh. Kaya buhay pa sila, Jins. Wala na. O, labas na tayo, boss. Awat na. Tabla lang. L tayo, boy. Pasok L. Dali, pumasok sila, ha. Pasok L. MH na. 3, 2, 1. Mid na, boy. Clashing na. Go na. Mid. Mid na, boss. Lilinis na lang to. Legit. Akit na. Nagpa-portal na sila. Kanan. Makapalbulbol. Kanan. Bossing. Kanan. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok. Hagdan. Nimrods. Nice one. Oh, lower mid. Dali. Lower mid po. Lower mid lang, boy. Lower mid. Oh, L. 8, 7, 6, L. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. Kakain na. Chacharap. Sabi ni Kalbo. Chacharap. Palag pa, boy. Palag. Palinis. Hagdan. Mo. Sa lubong. 1 up. 2 up. Ensaymada up. Palag pa. Pasok. Wala na papasok. Laban na lang. Ubus po. Ubus. Pasok L, boss. Pasok L. Ubus. Pasok L. Kalate, boss. Kalate, boss. Kalate. Galaw kayo na. Ready. 1. Up.
2, up, 3, up. Palag boss, palag pa. Tumulak ko, hindi sabay-sabay oh. Sige, palag pa. Diyan lang kayo boy ah. Hintayin nyo rin MP ah. Ready? Ayun na MP. 1, up. Pwede na MP boy, pwede na rin ah. Wala na papasok. Napitan pa kayo dyan ng root. Ino tsaka ako na reso. Ang galing ah. Kailan reset ah. Tapak lang ah. Tapak lang boy. Tapak lang. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, kaliwat ka na 5, 4, 3, 2, 1, up 2, up 3, up, palag pa boss. Wait, ayawa. Okay, palag pa. Laban na lang ah, laban pa boy, ang dami niyo pa. Tapak L. Sabay-sabay ulit tayo, boy. Tapak. Okay, yan. Only this is it. Yawa. Tapak L. Lala ko box, drop kayo ah. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, kaliwat kanan. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, boss. Palag pa boy, Phoenix pa oh. Pwede na Phoenix ah. Laban na lang. Laban pa. Bawas lang. Okay, reset tayo bossing. Tira niya? Sige, reset tayo. Mid tayo boy. Mid. Pasok na mid. Pasok na mid, dali. Magka-clash yan sa L. Abutan natin yan. Kasi ganun, di ako nire-reso. Already. MH na boy. 3, 2, 1, tara lower L. Lower L muna. Lower L kayo. Lower lang ha. Lower lang boss. Lower lang. Susundutan na. Ready. Ayun na, pinasok na ng Setero. Likod nyo boy, Nimrods. Hindi nyo pinansin, Nimrods. O, 3, 2, 1. Tara, akit na. Akit na. Akit na boy. Palag pa. O, reset tayo boss. Mid ulit. Mid. Hindi nyo pinansin yung Nimrod sa likod. Pinitang kayo. Pasok mid. Papalag na si Michael ng Alliance of MP ah. Damage boss. Itong FS ko na sa labas. 3, 2, 1. Tara lower mid. Lower mid lang muna boy. Baka bumaba MP. Ready. Lower mid lang. Diyan na tayo. Ayan na, baba. Lower L. Sundutin nyo. Sundot lang ah. Oh, lower mid. Laser. Oh, tayo titin eh. Oh, lower L. Lower L. Glow na. L1 hanggang L2 kung kaya. Okay, palinis ah. Tulak nyo hanggang L2 yan, boss. Tulak nyo hanggang L2 pag ubos ng box. Tulak nyo L2, boss. Hindi nyo ubos. L2. Hallway, boy. Diyan na kayo tumira sa box. Okay, linis po. Ang kala to, yung iba nasa box pa rin. Wala talaga to, boss. Hindi tayo makaka-clear up niyan. Ayun po, may pula po. Hallway, boss. Laban na lang dyan ha, yung tiraboy ha. Tutulak na yung pair. Wala nang papasok, boss. Mid. L. Tapak L. Ang lala nung iba. Nasa box pa rin. Nagpatulak na ng L. Tapak lang ha. 3, 2, antarpaso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung nasa box, boss, muna. Pwede na, boss, ha? Hindi ko lang nabilangan tong iba, ha? Yung nasa box, boss, baka gusto nyo pansinin. Box muna kayo, boss. Hayaan nyo sila. Ayun na, pumasok na, Uy, libre pasok. Hagdan, iba, boss. Harap sa hagdan. Hagdan. O yun. Reset tayo, boss. Alam, nag-abang ng hagdan. Mid na, boss. Pasok na mid. Mid po. Mid po, pasok. Nag-abang ng hagdan.
MH boss. Lower mid lang boss. Lower mid lang. Lower mid lang. Lower mid lang ha. Tingin ng lower L ha. Lower mid lang. Lower mid lang. Lower mid. Wait lang ha. O, 3 to try. Lower L. Lower L. Lower L. Lower L. Go na. Go na. Go na. Clashing na boy. Hanggang L2. Hanggang L2 na boss. Tulak na pa L2. Tulak na pa L2. Kung may maiwan sa bang, hayaan nyo na. L2. Hallway lang. Hallway. Balik. 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 L1. L1. 3, 2, 1. Go L1. Palinis na L1. Palinis na L1. Palinis na L1 boss. Palinis na L1. Oh, kalate. Kalate boss. Pasok L1 pa tayo boss. PT lang yan ha. Oh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na boy ha, pwede na yan ha, pwede na yan. Pwede na yan, pwede na yan boss, pwede na yan. Pansinin nyo na yan, pansinin nyo na yan. Ayun na, go na, MP, hagdan. Hagdan, 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 hagdan. Nasoloy pa rin yung iba oh. Oh, palag na lang yan boss. Kayang ang haba ng MP oh, kayang saluin eh. Palag pa buhay, palag pa buhay. Ang dami nyo pa dyan, tapak mid pa tayo boss. Pasok mid, mid. Mid na tayo boss. Mid po. May CD ka ba, Bri? Gusto mong go commit na to, hindi na. Pindot natin. Huwag na daw eh. Oh, MH, 3, 2, 1, tara go, L. Flashing L, boy. Lower L, go na. Tulog yan, boys. Tulog. Lower L. Ready, Phoenix, hagdan. Hagdan. Kalayan. Hagdan pa. Hagdan pa, boss. Hagdan pa. Sa lower L. Laser. Wala na. Sa laser, oh. Oh, reset, boss. Reset. Mid. Nag-mid yung Phoenix. Pasok. Bilangan niya, ha? Bilangan niya, boss. Nag-L1 din, gago. Dali, magka-clash yun na, boy. MH. 3, 2, 1. Tara, go L1, clashing na, boy. Sali na doon. Uy, ubos pa kayo dyan? Ubos. Putang ina, chacha. Alala, ah. Nawawala na naman yung tapang nyo. Inang yan, nakita nakapesto yung Phoenix na nag-abang ng mga tutulak. O, tapak L, boss. Tapak L, bossing. Tapak L. Tapak lang ha. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, Nakaiwa ka ba eh? 4, Nakaiwa ka? 3, 2, 1. Up, pwede na, boss. Palinis na, boss. Kaya ba? Okay, laban niyo, boss. Laban niyo, boss. Box lang, oh. Box lang. Okay, laban pa, boss. Laban pa. O, tapak L. Bakit na chaos? Artay, boy. Mid. Mid po, pasok mid. Bakit yung chaos? Kaya may pang gustong laban. Pasok mid. Okay na, Pinatay ko MH. yung pakay ko rin, bis. Umalis na. 3, 2, 1. Go, laser. Laser, boss. Laser. Okay, L2. Pa L2 nga, boss. Meron ba dyan? O, go na. L2, L3. L3, boy. L3 lang, ha. O, high plat. Ito. Asan sila? Macro. Ito, tingin nyo, akitin namin. Tara, tulak sa Phoenix. 3, 2, tara, go. Phoenix! Up! Okay, wala kami CD, boss. Lahat sila nasa kahanan, no? Tangina yan. Reset tayo, boss. Kami sa kanan, boy. Puro kayo kahanan, eh. Nakakamakasin pala kahit na per job, no? L, boy, L. Pasok L. Solid, ah. Lahat nagka... Kami mga nasa kanan, boy. Reach na, boss. 3, 2, 1. Tara, L3. L3 na, boy. Sabi, ah. L3 lang muna, ah.
Be mga bis. Entry. Kapatay natin ito bis, tusukay mo. Totoo, nasa Eto. laser na sila lahat, tanda. Laser na? Ay, Oo. tara, go na. Ano Low plat, gusto? low plat. Low plat, tara, paliser. Lalo makulat yan, search pa niya bis. Ito pa, low mid. Pumid, boy. Nagsusunto ka sa mid. Nagsusunto ka Ang sa galing, laser. bis. Gago, tumakbo ka na lang sana bis eh. Okay, palag nyo. Ayun o. Uy, puto. Palag nyo. Laser. Nice, G. W pa, no? W pa, kami na yung tanda. Oh, yung mga gusto magbukad. Pwede na